balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang sudah tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin untuk nge-reaction My Instant Death Ability is Overpower yang episode ke-9. Jadi di episode kemarin itu kita diceritain lumayan banyak ya tentang masa lalunya si Takato yang pas dia di Jepang, pas dunia yang sebelumnya. Itu kayak gimana hubungannya dia sama si Takato, siapa namanya yang cewek itu, gue lupa, yang pengawalnya itu. Nah, gue kan kemarin kayak masih bingung ya, kayak ini mereka hubungannya masih tetap berhubungan atau enggak. Terus juga kemarin itu akhirnya kita dikasih lihat kayak gimana kemampuannya si Danora, yang ternyata dia emang bener-bener jago banget bela diri, dan tubuhnya tuh kayak udah, apa ya, kayak udah terbiasa gitu sama kemampuan itu. Tapi tuh yang pas di akhirnya itu, kan mereka berdua akhirnya gabung sama teman-teman sekolahnya. Cuma teman-teman sekolahnya tuh kayak ketemu sama apa ya, pokoknya kayak orang penting gitu lah ya buat dikasih misi yang selanjutnya. Gue sih penasaran banget sama respon teman-teman sekelasnya bakal kayak gimana. Karena kan sebenarnya teman-teman sekelasnya itu kayak ngehianatin si Danora sama Takato kan. Maksud gue setelah mereka ngeliat ternyata si Danora sama Takato tetap hidup, mereka harusnya curiga gak sih gimana caranya mereka berdua bisa hidup. Karena kan kalau misalnya dilihat dari mereka kan, si Danora sama Takato ini kan gak punya kemampuan kan, jadi harusnya sih mereka kayak bertanya-tanya gitu gak sih? Dan gue sih pengen banget ya kalau misalkan si Takato sama Danora ini gak usah lah baik sama teman sekelasnya, kayak dia harus balas dendam sih, karena temennya udah kayak ngehianatin dia gitu. Gue sih setuju banget kalau buat balas dendam ya. Oke, jadi langsung aja kita tonton. Oke, My Instant Death Ability is Overpower yang episode ke-9. Let's play. Oh, ini kan suruhannya si Sion ini kan ya? Iya sih, bener. Dia nggak percaya sama kemampuan itu ya? Kasian banget, dia selalu jadi korban ya orang ini ya. Nasibnya dia sial banget sumpah ya. Oke, ini dia yang teman-teman sekelasnya si Takato sama Danora ini. Tuh kan, pasti teman-temannya pada heran gak sih? Sosokan khawatir, padahal emang mereka sengaja. Ah, kuncinya. Jangan-jangan yang dipegang sama yang itu lagi. Kenapa ini? Dia diserang. Dia nggak tahu aja kalau Takato sama Danora lebih kuat dari teman-teman sekelasnya ini.
さもしい感性の持ち主だからではないのかしら。どうできるって何なんだよ。ユウゴくん、こいつら誰って顔してるよ。 Kayaknya si Takato ini emang orangnya cuek banget ya di kelas ya. Kalau serangganya yang besar gimana? 僕はリーダー。お？誰だろう? Kayaknya ini kumpulan orang-orang yang punya kemampuan biasa aja ya. Astaga. 能力は本人の性質が反映されたものらしい。盾が触手。触手？ Apa mereka mau nyingkirin Takato ya? からもうお隠し様に全てを任せる必要なんてない。おそばで見守り続けろと言われながらも近づくことも。これは頂上なるものを認め。話ってのはもういいの？あなたが力を。あいつやっぱりおかしいだろう。 Dia ninggalin matanya gitu? いらねえよ。 ほら、キャロルも謝ってください。 Kenapa dia tiba-tiba begini? そんなことはしないけど、その言われようにちょっとムカついたかな。あんたたちは俺のことを知ってるんだよね。だから高藤君を監視するために派遣されている。3人もいるとは思ってなかった。 Banyak banget yang ngawasin Takato ini ya. 今の状況について聞かせてもらっていいかな。ずいぶん探したわよ。 Ini siapa lagi nih? Yang rambut biru ini. Oh, yang waktu itu ya? 禁止にしたわけね。時間停止は触れられなければどうということはなかったのですが。ねえ、それで矢崎くんじゃまとめられなくなって。はなんで私たちと合流したの？賢者のシオンって人と話をしたいんだよ。 Oh iya kah bisa pulang kalau jadi ituan? 探せないかな。 一応俺たち協力関係ってことでいいんだよな。何なりとお申し付けください。ライブで着ていた服とほぼ同じものですね。キャロルのそれは？ Ini mereka jadi deket ya? 死のうよ、闇。 Tapi dia benar-benar kayak inian banget, pendekar pedang gitu. 友近は自分で用意して気合入ってるよね。それがあなたのクラス、エゴイスティックブラックスミス。助かりたい一心のクラスって感じよね。 Ya, ini mah mereka saling kenal kalau begini. どうして？僕たちの実力を測る目的もありますので、力を抑えることは可能ですか？リックさんってマニー王国の王子様だったんですね。壇ノ浦さんもそろそろいいですか？
私が戦うまでもないかと。的なの通用するのかな。 Coba aja deh mendingan. Wah. Belakangnya. 殺意の線を避けて、その線に沿って剣の切っ先をか。それなりってか。 Wah, jadi kuat juga ya kelihatan teman-temannya kan. 俺の陣形に組み込んでも問題ないだろう。とどめを刺すって。虫殺しの力は見せなくてもいいの？構わない。 いいんだろ。 Oh, dia beneran pakai wig berubah jadi cewek gitu ya. すごい人だかりだな。祭りでもやってるの？ここの地下が目的の妹様がおられる場所なんだけど。なら酒場に行くのが定番でござろうか。 Apa dia udah kayak jadi penggantinya yang si vampir itu ya? Oh, apa ini yang reinkarnasinya yang si itu ya? Oke. 周囲の会話に聞き耳を立てるとかでござろうか。演者候補の方たちが攻略開始数日で魔界5層にまで到達したって。あいつ Nah, itu bukannya temennya ya? どうにかならんですか。 こちらが気にならない認識阻害を使っといたよ。 高藤の野郎、途中からポッと出てきてクラスの美少女をかっさらってきやがった。 Gak penting banget sumpah yang dibahasnya ini. 方たちですよね。おいおい、やっぱ英雄ってモテんじゃねえの。 Kok ditangkap tiba-tiba dihajar? Kenapa? なんでこんなことを。 復讐に決まっているでしょう。 Ya kenapa tiba-tiba mukulin gitu ya? これから毎日一人ずつ殺していくから。 Ini yang mana ya? Gue lupa deh cewek ini tuh yang mana ya? Oh, yang harusnya mati di bis bukan sih? Tuh kan, bener gue, bener. あれ？認識阻害が通用してないな。こんばんは。はい。では拙者これにて失礼つかまつるでござる。 逃げるなんてやめときなよ。について。 Dia kayaknya penasaran banget ya sama si Yogiri ini ya. さっさと始末してしまった方が後腐れがなくていい。 Kayaknya lu nggak akan bisa deh. 何ができるとも思えないのですけど。もう花川さんに用はないかなと。 Terus mau dibunuh gitu? 面白いですね。熱線を生クリームに変換してしまうとは。出ていました。何を聞きたいのでしょうか。魔界の入り口はどこでござるか。 酒場でチケットを購入して行ってみてください。のことをわざわざ教えておいて殺してしまっては教えた甲斐がありませんしね。何を考えてるのかまるでわからない。え？ゲームしたり本読んだり。言ったから明日は6層からかな。7層に魔人がいるんだろ？
それでいいんだけど。あと、エロゲの人が死んだ件は？復讐のために一人ずつ殺していくと宣言したそうです。調子なら7層にたどり着くのも時間の問題だろうな。そもそも容易ではないはずだが、それで高藤夜霧はどうするんだ？モーターのドア2ドアですね。たんです。問題解決スキルを使ってみました。調してもらえないかとお願いに上がりました。問題はないのですが。そうですか。Pasti dia ngasih syarat tertentu juga deh. 高藤夜霧さんを始末していただき。 Kan, bener. 高藤。 Jadi kayak dia nyuruh teman sekelasnya buat nyerang gitu loh. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-9 dari My Instant Death Ability So Overpower. Akhirnya kita dikasih lihat kalau si Takato ini emang bener-bener diincer banget sama si Sion. Sebenarnya sih gue pengennya si Sion tuh kayak berhadapan langsung gitu loh sama si Takato. Karena gue pengen ngeliat seberapa kuat si Sion ini kan. Tapi si Sion tuh malah kayak selalu nyuruh orang gitu loh buat ngelawan dan ngawasin si Takato. Dia tuh gak berani buat berhadapan langsung kayak gitu. Bahkan tuh sekarang dia juga nyuruh kayak teman sekelasnya buat ngabisin si Takato. Jadi tuh dia kayak cuma ngehasut sana, ngehasut sini, nyuruh sana, nyuruh sini buat nyerang si Takato, dan dia cuma jadi penonton gitu doang. Jadi tuh gue bener-bener gak bisa tahu gimana sebenarnya kekuatannya si Sion ini. Apa dia bener-bener sehebat itu atau enggak, gue gak tahu. Oke, jadi segitu dulu aja. Gue penasaran banget sama episode yang berikutnya bakal kayak gimana. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.